ka nga walay dagang kwarta, paningkamot ragyud ang puhunan ta. Init sa adlaw atong gisagubang, para lang sa pamilya nga gihigugma. Usahay kapoy nakaayo, pero di pwede nga mohunong tabro. Kay kung kita'y muluya, kinsa may mudala sa atong pamilya. Bahala ginagmayang kita, basta limpyo pinangitaan ta. Hinay-hinay lang ta sa pangandoy, maabot ragyud puhon bay. Maning kamot ta kay pobre rata, walay dato nga mutabang pirmi sa tuwa. Bisan singot ug kakapoy pa, padayon lang yun ta. Maning kamot ta kay pobre rata, ayaw sugot nga uboson pa nila. Muabot ra ang adlaw nga atong pangandoy, maangkon na. Mga kamot nga gahi sa trabaho, maunay tinuod nga medalya bro. Dili man ta kwartahan karon, pero dato ta sa paning kamot maba. Barkada nga parehas ug kahimtang, nagdasigay sa matag kalisdanan. Kay kabalo taon sa kasakit sa kinabuhi nga way kasiguruhan. Ayaw kaulaw kung pobre ta, basta tinud anayo kugihan ta. Kayang tawo nga maning kamot, dili gyud magpabiling ubos. Maning kamot ta kay pobre rata, pero dapot kak damgo paglaom ba. Bisan unsa kalisod sa dalan, padayon gihapon ta hangtod madaot dakro. Maning kamot ta kay pobre rata, walay dato nga motabang pirmi sa tuwa. Bisan singot ug kakapoy pa, padayon lang yun ta. Maning kamot ta kay pobre rata, ayaw sugot nga ubuson ta nila. Muabot ra ang adlaw nga atong pangandoy, maangkon na.